আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজ আবারও ক্রিকেট টুর্নামেন্ট খেলতে যাচ্ছি পাশের গ্রামে। তো ফাইনালি আমরা এখন মাঠে, আমাদের খেলার পালা আসলে নেমে গেলাম ময়দানে। তো এই ভাইটি আমাকে জিজ্ঞেস করছিল তোমরা কি এদের সাথে জিততে পারবে? सिस्टम पार देंगे। तू ওইটাই কর বলি। আমি চলে গেলাম বোমা ছুড়তে। 3 ওভারে মাত্র 32 রানের টার্গেট ছিল। আমাদের ব্যাটিং গুলো নেমে মাত্র 2 ওভারে ম্যাচ ফিনিশ করে উঠে আসে। তো গাইজ, এখন হবে আসল যুদ্ধ, মানে ফাইনাল খেলা। ফাইনালে জয় আমাদেরই হলো। जीतेंगे सारे दावे सारे वादे जीतेंगे जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे जीतेंगे साथ चले तो जीतेंगे हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे চ্যাম্পিয়ন হয়েছে টুর্নামেন্টের শ্রীখণ্ড और मैं अगर हम हो जाए तो ही बस हम जीतेंगे वरना जीते भी तो अंदर अंदर बस हम जीतेंगे हाथ छोड़ना मत जज्बात तोड़ना मत हम तूफानों में बनके फौलाद चले तो जीतेंगे साथ चले तो जीतेंगे हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे दावा है जीतेंगे वादा है जीतेंगे